Welcome to playoffs. Gamasay ha, gamasay. Wala dyan. Jural. 1-0. Balik na to. Ayaw, gamasay. Dave. Luwas, sikas pula. Minus. Doon. Balik. Dos. Uno. Alam. Ano? Iisot ko yun. Hoy! Wala, baon na. Kaptan. MVP of the season. Hoy! Gawas! Pagin nyo! Alis! Replay! Gano'n kita replay? Replay, good. Al! Kakak! James. 3, 2! Listos! Dito tubig eh. Hoy! Listos! 4-2! Langsung siya. Hoy! Grabe Junior, mahupo tugong ka doy. Ito! Tres! Bola. Ay, ilang bola kayo? Gusto na yung day. Ito bola! Junior holding the ball. Junior. Pass to Al. Shoot. No sir. Dave. Out. Warriors is holding the ball. Warriors. So,
Foul. Replay. Kick go. No sir. Play. Foul. Out, Junior. Out. Back to the ball game. Isa Paul. Junior. Ayaw ko,
Nice, City! Gusto niya siya tanyo. Kamukay ka rin sa mga Gamay na tao. Hoy! Hoy! Ah, senyor! Kate! Labaw, labaw! Galis pa! Galis City! Kuyawa, Junior. Trevor! Bola naman, nag-counted. Bola naman, nag-counted. Gusto naman! Gawas magha. Lumaylo maghati. Balik sa City! Sige. Hoy! Ay! Tira, normal na. Ako na yung lugaran! Doon ka ba din? Biya, ano ba? Dapat na trip mo. Hoy! Tuksok ang ilaw. Isa pa! Pasanga lang ko na, di mo na ko eh. So, Hoy! tama. Alag yan! Yan, sakto yung candy mo. Tira, doon kayo. Nice! Yes, Trevor! Labaw na rin, labaw! Otso! Galis! Water boy. Rock and roll, no? Rock. Rock ba? Rock ba? Dila, dila! Plastar ka! Yay! Yes, Trevor! Imagine ako na. Di ba sa pwede kitang ko sa gawas kay triple raman eh. Ay, mouse. Ay, Galis! kan mouse. Gawas. Nice one. Yes, Jaime! Oh, yeah. David, ako ka na i-replay? Ano sabay? Replay! Listen! Galis! Labaw, may usaoy. Galis pa! Sorry, labaw! Kanunoy. Giga kameramano, dulit ka ba? Indiano na, Indiano.
grabe junior. Ang si Jis. May court wala to. Nice one. Wala, decision making ba? Ang tanawang score para kabaw ka sa inyo. Kailan score? Dos Jis. Bukis na. Dito kay Gamay. Up! Pass. Ano ang posibilidad maka-score ka dito? Ano ang basa? Saan? Hoy! Atid! Dos, uno! Nice one. Paul Junior! Ayan mo lang, ha? Bahala na. Sir! Vincent! Rugby boy. Pre! Pass to the stone. Grabe junior oy. Ay, taka pa senyor. Up! Paul! Stoy. Yan! Tanda, padala ka. Atbang ka ba? Atbang ka. Ano? Lari, lari. Wadra. Up! Paul Junior! Atbang, atbang, atbang. Atbang. Kilapay, kilapay! Kilapay! Backward violation. Kilapay! Tikay! Ano? Huwag yun nakuha. Anda. Ano? No, Jeff! Up! Si Ar, karoon pa nagpason. Practice ng basketball. Unang duwa, daog na yun. Karoon pa ng practice. Nadam. Ikay uno, score! Ayan. Ayan, Noy. Kalami taon sa Corneto Sardines. Bonito. Hoy! Out, out, out. Wala lagyan. Nanapod, dili, nanapod. Dili, nanapod, nanapod, dili. Badyo ni badyo na nakupot bola. Di pasa sa Mercano. Check up ang tao. Ay, butakan na. Ay, Ari pikas kuan. Ari da. Dari. Okay. Okay, kato dito. Okay, kuha sa Bombay, ni sa Oh, Bombay. nice one. Wa, dito. wala bigas. Dave. Kay Ayan. Junior. Up! Kay Nonoy. Kay Jason. Kay Al. Mr. Referee. Mona, ang naong burag fighting fish. Napaw, si Rina. Hoy! Good! Adik. Up! Wala bigas! Balin takuan. Ayaw gunong din, ayaw gunong din. Mga higit ka pa man.
Cornito. Asa may mga sa tao,